Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Ta'lim 2020 qui concerne la conjugaison sous thème le présent de l'indicatif. كما كتعرفوا في الفيديو السابق على la conjugaison كنا عطينا فكرة عامة على la conjugaison وشنو هي la conjugaison الفروع ديالها. عاد في هذا الفيديو غادي نديرو اول درس على la conjugaison qui concerne le présent de l'indicatif الحاضر الدلالي او المضارع الدلالي c'est-à-dire le présent qui s'inscrit dans le mode indicatif حقاش كاينه le présent ديال conditionnel وكاين le présent subjonctif les autres modes الكونديسيونيل هي الجمله الشرطيه والسبجونكتيف هو نصب الفعل etc. قبل غادي نشوفوا دابا تذكير بشنو هو لو مود انديكاتيف. بون فكتذكير على لو مود انديكاتيف il faut savoir que le mode indicatif فيه 8 ديال لي طون à savoir 4 temps simples et 4 temps composés. Pour les temps simples, c'est le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Le présent كيعني الحاضر، l'imparfait كيعني الماضي الناقص، le passé simple هو الماضي البسيط و le futur simple هو المستقبل البسيط. وكيف ما قلنا le mode de l'indicatif فيه 4 les temps composés à savoir le passé composé, le plus-que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Le passé composé بمعنى الماضي المركب. Le plus-que parfait الماضي التام. Le passé antérieur الماضي المتقدم و le futur antérieur هو المستقبل المتقدم. نضيف أيضا أن le mode de l'indicatif أو بالعربية الصيغة الدلالية هي الأكثر استعمالا في الفرنسية. ملي كنبغيو نصرفو في الفرنسية شي فعل فهاد لو مود دو لانديكاتيف كنستعملوه بزاف وتنحتاجوه بزاف. اذا فهو الاكثر استعمالا وشيوعا باش نوصفوا الاشياء والوقائع. غادي نمروا دابا الاستعمال ديال لو بريزون دو لانديكاتيف وقاش تنستعملو. Bon, en ce qui concerne l'emploi du présent de l'indicatif, le présent de l'indicatif est utilisé pour exprimer un fait qui a lieu au moment où l'on parle ou bien un fait habituel ou bien général, comme on utilise le présent de l'indicatif pour exprimer des vérités durables. إذا قلنا كنستعملو لو بريزون دو لانديكاتيف في الوقت اللي كنكونوا كنهضروا على شي حاجه وهي كتطرا في داك الوقت اولا pour exprimer un fait habituel. ما معنى habituel يعني واحد العاده كنديروها يوميا. اولا bien un fait général يعني شي فكره اللي هي عامه. ou bien pour exprimer des vérités durables. ما معنى des vérités durables يعني حقائق مستدامه ولا مستديمه. الحقائق المستدامه والمستديمه غالبا كتكون كتعلق بالحقائق العلميه المثبته. دابا نعطيو امثله. فمثلا جو بورت ان بو مونطو كنلبس يعني واحد المونطو جميل. الوقت اللي انا كنلبسو كنهضر نقول جو بورت ان بو مونطو. اذا هنا في الحاله الاولى. ليكزامبل الثاني chaque semaine je révise la conjugaison. لاحظوا بيان ديك chaque semaine كل اسبوع يعني عندي كل اسبوع تنراجع فيه لا كونجوغيزون. اصبحت عندي عاده un fait habituel. Le troisième exemple, la terre tourne. الارض تدور. هي حقيقه علميه ومثبته علميا بان الارض تدور حول نفسها. donc la terre tourne هو مثال لآخر حالة اللي هي pour exprimer des vérités durables. حقائق مستدامة أو مستديمة اللي غالبا كتخص كما قلنا الحقائق العلمية المثبتة. ندوزو دابا المرحلة الموالية وهي مرحلة مهمة dans laquelle j'attire votre attention
أنكم تنتبهوا لها مزيان. سبق لنا وشرنا في الفيديو السابق أن الأفعال في اللغة الفرنسية تنقسم إلى 3 أقسام. Donc les verbes sont classés selon 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième et le troisième groupe. كما أشرنا إلى أن le premier groupe يتميز بune terminaison ديال ER. Le deuxième groupe IR. و troisième groupe فيه بزاف الحالات، سواء يكون مسالي ب IR أو IR DRE ولا RE. فلتصريف فعل من البروميي جروب في البريزون دو لانديكاتيف يكفي اننا نديرو له لي تيرمينيزون سويف. Bien sûr, lorsque le verbe change le sujet. Enfin, avec le pronom personnel sujet je, j'utilise e à la fin. Avec tu, j'utilise es. Avec il, elle, j'utilise e. Avec nous, ONS, vous, EZ, et il avec S, elle avec S, ENT. هذا بالنسبة للبروميي جروب. بما معناه أنني كنسوبريمي لا مارك ديال البروميي جروب اللي هي ER وكنعوضها بهادوك لي تيرمينيزون اللي كتلاحظوا مكتوبين باللون الأخضر. Même chose pour le deuxième groupe. كنسوبريمي لا مارك ديال لو جروب اللي هي ER وكنعوضها ب ES بالنسبة لجو، كنعوضها أيضا ب ES بالنسبة لتو، وب ET بالنسبة لإل، وب ISSON بالنسبة لنو، IC pour vous et IS pour IL avec S ou L avec S. بالنسبة للتروازيام جروب فلا terminaison الشائعة هي S S T O N S E Z E N T O N T، ولكن كاينين دوطخ تيرمينيزون اللي ما تقدريش تضبطهم غير لا انك هذوك الافعال خصك تاخذهم باركور. ما معنى باركور؟ يعني تحفظهم عن ظهر قلب، لان التروازيام جروب كما لاحظتوا راه فيه بزاف لي تيرمينيزون. عندنا اي ار او اي ار دي ار او وعندنا ار او. دونك حتى لا terminaison change s'ouvre. Pardon, on dit souvent et non pas souvent. Bon, on passe à l'entraînement sur ces règles. Le premier cas. Donc le premier cas, c'est le verbe du premier groupe chanter avec la terminaison ER. Je supprime le ER et je garde le E pour le je. Et on dit je chante. Pour le tu, je supprime ER et je la remplace par ES. On dit tu chantes, etc. Donc il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. وهكذا كنحصل على تصريف الفعل chanter في البريزون دو لانديكاتيف avec les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, E, NT كيف ما شرنا لها سابقا. Bon, on passe au deuxième cas qui concerne la conjugaison d'un verbe au présent de l'indicatif, d'un verbe bien sûr du deuxième groupe. Voilà, j'ai choisi le verbe finir comme cas d'entraînement. Donc, غادي ناخذ le verbe finir نحيدلو le IR ونعوضها ب IS بالنسبة لجو، aussi ب IS بالنسبة لتو، ب IT بالنسبة لإل إل، وب IS SONS بالنسبة لنو، وب I 2S EZ بالنسبة لفو، وب I 2S ENT بالنسبة لإل إل avec S. وهكذا كنقول je finis, tu finis, il, elle finit, nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. Bon, passons à un exemple d'entraînement avec le troisième groupe, le verbe plaire. On dit je plais, tu plais, il, elle plaît, nous plaisons, vous plaisez, il, elle plaisent. Donc, quand vous allez regarder, j'ai supprimé le RE, la marque du troisième groupe, et je l'ai remplacé avec IS, IS, IT, ONS, EZ, ENT,
selon le sujet. Bon, ajoutons un autre exemple pour bien illustrer. Le verbe partir. Je supprime le IR et je dis je pars, tu pars, il, elle part, nous partons, vous partez, il, elle partent. Et voilà, donc pour chaque groupe, je respecte la règle de la terminaison et je conjugue facilement le verbe concerné. Voilà, j'espère que la conjugaison des verbes du premier, deuxième et troisième groupe au présent de l'indicatif est claire et à la prochaine. À bientôt.